Lampung. Dan campur rejo. Sepatu. Ini pinter. 900 Lampung. Ini 1 meter. Ini 900 Itu seket. Hah? 150. Ini 900. Ini 150. Ini 100 Lampung. Terus 900 bawah.
Jaring ada iwak mboten ya? Boten wonten. Kelas. Kenapa? Ini kita apa? Nggih. Ya terlepas gak dulu. Tambah. Kaleuan. Boten mancing dan bengawan mriki mawon. Wis. Golek sing pantai-pantai iki. Mancing cukil. Bengawan pundi? Pikiran di botol. Kapan-kapan? Kurang ya. Napa? Kurang urip wonten. Wonten mriki. Ya, biasa ngangge tepung. Oh tepung. Ini nopo grek. Mancing barongan. Nggih kapan-kapan ngangge orang.